এটা তো আমাদের পিতা পুত্র পবিত্র আত্মাଙ୍କ ନାମରେ ସେ ନାମକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବ୍ଲେସନ୍ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିବି, ସମସ୍ତେ ପାଳି କରିବେ। ବ୍ଲେସନ୍ ଲିମା, ବ୍ଲେସନ୍ ଲିମା, ବ୍ଲେସନ୍ ଲିମା, ବ୍ଲେସନ୍ ଲିମା, ବ୍ଲେସନ୍ ଲିମା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶଂସାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ବ୍ଲେସନ୍ ଲିମାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର, ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର। ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର, ଆଶୀର୍ବାଦର ପୁତ୍ର। देखो भाई ना बाबू गुड बॉय गुड वेरी गुड ताली मार पेला मैं ताली मार बस देखो देखो चलो चलो ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେକ୍ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲେସନ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ କରିବେ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ବ୍ଲେସନ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ବ୍ଲେସନ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଓ ସଦା ପ୍ରଭୁ ବ୍ଲେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ମୁଖର ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଓ ବ୍ଲେସନ୍ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ବ୍ଲେସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ମୁଖ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ବ୍ଲେସନ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ କହିବା ଆମେନ୍, ଆଉଥରେ ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। आइए हम दुआ करें, अपने आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। ठीक 1 साल पहले तूने जोनस और मिक्की को दान के रूप में एक बेटा दिया। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पूरे साल भर, साल की 365 दिन इस बच्चे की तूने रक्षा की, इनकी जरूरतों को तूने पूरा किया। शैतान की शक्ति से, बीमारी से इनकी रक्षा किया। हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु तो अपना दोनों हाथ इस बच्चे के ऊपर रख, आगे से आशीष दे, लंबी आयु और धन और महिमा से माला माल कर। प्रभु तेरी महिमा इनके जीवन से होने पाए। आने वाले दिनों में ये बच्चा माता पिता के लिए